Ce vendredi, Jackpot. Salam alaikum, belebele de Paris Dagantigi. Alhaji Dani Walidou Dagantigi, Karamogo Dani, belebele, kumaba. Kau bela jele fa bela jele salam alaikum. Kau fofo sigle noram na, ante segante ngine. Aja Madina amba fofo Atlanta. Kabala Touré fo Atlanta, ni wakati la be Bamako. Kajatu sakuna Atlanta amba fo Kosobe. Kadidi usima fo New York. Merci beaucoup. Ramata Nafuru Tiamafo, Blagé Amoufu, Walimando. Omso Anafuru Muso, Ambu Fanefo, Walimando. Surtout, Alagamai, Animaugamai, Igafoli Belebelebia. Melissa Mimifo. Dani de Paris, Alhaji de Paris, Waliju de Paris. Madame de la Présidente Nasra Sago, Igafoli Bia. Kachou Sidibefo, Parigon. Fanaga Folibia. Merci beaucoup, Jeunesse Rodou, Asmo Bayo. Merci beaucoup, Mariatou Kansai, ka grand sœur Fofo Allemagne, Bella Jelena Folibia, ka Barninga Mifo, Roi 12 Fo, Amba Fo, ka Walid Mandon, ka Bella Jelena Fo, Momo Welid Nanouatila, ka Befo, Omsi Fo, le Niga Madamou, Amavon. Dari de Paris, Alhaji de Paris, Waliju de Paris, Karamogo de Paris. Ama bela jelefo. Alhamdulillah. Kadaga jamana ya be chogum na sisa. Jamana tagabulu abaga nye doni. Ko te giringa ke enkula. Mbalima ko te giranya fo ngona beta jamana jola ni jamana joba ke o ambe jamana dinyumo ani jamana dinjugu amu bodo nyokona. Kadaga Faransi be kule bi diɲɛ bɛɛ bɛ kule. Faransi bɛ mɔgɔ ni minnu sara Mali la olu ka misɛn anw kɔrɔ kojugu. Olu tilara u dalakan bɛɛ la tayɔrɔ t'u la. U ye tu gosi ka karata fara ka fɛn bɛɛ kɛ tayɔrɔ t'u la. An y'a yir'u la ni dabarabaya don adamaden ni bɛɛ tigɛr'i la ka ban o ka jugu diɲɛ kɔnɔ dɛ ni maaw tigɛr'i la. Ka Mali justice ministre de la justice an b'a fo. Ka Mali juge bɛɛ lajɛlen fo a magistrat bɛɛ. Ka daga woli de b'a kɛ sababu ye ka zow nabɔ wo kɔnɔ. An y'a ye k'a fɔ vérificateur général ale taara dossier di. A taara dossier di Assimi ma. Ka daga mun ye suɲɛli kɛ suɲɛli kɛra kabako don. Bubu yɛrɛ zonba in e bɛ se ka 600 milliards sɔrɔ cogo di? 600 milliards e bo ngo jamana in u y'an da kan tigɛ di jamana in kɔnɔ. C'est pour cela ala tɛ ji to nɔrɔ la quoi. Ni ala b'i ka jamana i fɛ wagati de bɛ suɲɛli la mɔgɔ bɛ suɲɛli kɛ wagati dɔ de kɔnɔ mais i ye suɲɛli kɛ cogo cogo don ka ka jɔ ɲuman dɔ mina min bɛ nin ko bɛ bali. Bubu ninnu ani bube ninnu ani a tɔw ani minnu welela fɔlɔ zon caman bubu o bɛ boli la a b'u hakili la ko jamana in ko in na to jamana in ko in na to olu bolo tan. Malimaw an bɛ don ka ministre de la justice fo. Ministre de la justice ko ka di ne ye dɛ. Namara t'ale de fɛ yen. N'i y'a ta i b'a bila. Miliyari minnu suyɛna ko wari tɛ Mali la nkalon don dɛ. Ne bɛ tilen ko fɔ yan. Ni ala ye muso 3 furu nɔgɔya ye a dayirimɛ de b'i bolo. Ala b'a dɔn i b'u dayirimɛ sɔrɔ. Sinon n'i t'u dayirimɛ sɔrɔ bilahi ala t'a furu latigɛ. Ala bɛ den min d'i ma a b'o den dayirimɛ de d'i ma. A bɛ muso min d'i ma a b'o dayirimɛ de d'i ma. Ni ala ye bila dugukolo sanfɛ an bɛ jamana min kɔnɔ ala ma jamana foyi dan diɲɛ kɔnɔ k'aw t'aw dayirimɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Ala y'an bila territoire sanfɛ k'an ka dɛsɛ an dayirimɛ la o ye nkalon ye dɛ. I m'a faamu? Ala y'an dayirimɛ d'an ma wari min bɛ Mali la kabako don. Nafolo bɛ Mali la. Nafolo bɛ Mali kɔnɔ kabako don mais zone wali t'u miiri k'u bɛ saya yɛrɛ. Saya yɛrɛ tɛ ko in na dɛ mais ko in an b'a sene ka s'a dan na. An y'a ye k'a fɔ ko assise national bɛna kɛ assise. Wa ma sɔrɔ ko bɛ cogo di? N b'a dɔn bana nɔgɔyara ala k'a nɔgɔya. Ne yɛrɛ n fɛnɛ man kɛnɛ han i yɛrɛ ɲɛ bɛ n kumakan na n terikɛ. N fɛnɛ man kɛnɛ n kumakan n yɛrɛ bɛ ka n forcer ka vidéo nin kɛ parce que n bɛ vidéo kɛ su in na sinon sini de n natɔ kun don. Depuis kunun kan ka na mais n ma cogoya sɔrɔ. N bɛ vidéo kɛ su in na
sini fɛnɛ mena parce que sini ni bɛn de cerveau bina parce que kuma fɔra droit de réponse bɛ bɛɛ bolo bɛn de cerveau de bɛ n ka plateau kan yan aw ye gosili da ye sini dɛ billahi sini an bɛ gosili kɛ sini an bɛ gosili kɛ sini fo ko fulu ka du donna ma yani bɛn de cerveau ne yɛrɛ mana min kɛ su in na ne mana min bɔ a la sisan an b'a tɔ bila ka bɛn de cerveau makɔnɔ parce que sini bɛn de cerveau de bɛna yan 21h komi kumaw kɛra sa mankanw bɔra kulekanw bɔra an ye busan don la ka busan don kukɔrɔlaninw na bɛn ma ɲi katikaw ka belebele i ma ɲi katika dɔgɔn dɛ katika dɔgɔn mɛ katikaw tɛ cɔmin dɛ katikaw tɛ cɔmin dɛ katikaw ka belebele i ma ɲi n balimaw ko an t'an da don a la parce que Wagner ko ni région nali ko o bɛɛ débat ye sini n b'o bila ka bɛn nin ma kɔnɔ ko minnu bɛ sen na nin wagati la mais an kɔni b'a dɔn maliyɛnw ka bɔ a kalama an kɔni b'a dɔn ko région bɛ Mali la hali ni bɛɛ t'a dɔn région bɛ Mali la ne danni b'o kalama e m'a ye hali eleko kura minnu nana hali a boli cogo a farabu kɛ cogo i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don région ka peloton de filɛ ka farabu kɛ tan maliyɛn peloton t'a kɔnɔ dɛ région ka peloton de b'a kɔnɔ u senna ka teli o bɛ se a jɔ cogo la u bɛ farabu kɛ ɲɔnɔ u bɛ farabu kɛ fan bɛɛ ɲana ka se yen fɔlɔ ORTM ye communiqué kɛ o communiqué an t'o k'a la an k'o lamɛn an k'o communiqué an k'o kala ORTM ka communiqué ORTM ye communiqué min kɛ communiqué an b'o k'a la an b'o lamɛn. Communiqué du gouvernement de la République du Mali qui nous est parvenu ici à la rédaction relatif à la diffusion d'informations non recoupées susceptibles de porter atteinte à l'unité et à la cohésion nationale. Le gouvernement de la République du Mali rappelle son attachement à la liberté d'expression et de la presse telle que garantie par la Constitution. Le gouvernement de la République du Mali rappelle toutefois que l'exercice de la liberté de presse, comme les autres libertés publiques, est encadré par les lois en vigueur. C'est avec étonnement que le gouvernement de la République du Mali a constaté dans certains médias un traitement singulier de l'information qui sape le moral des forces de défense et de sécurité engagées dans une lutte implacable contre le terrorisme. Ce genre de traitement met à mal l'unité et la cohésion nationale dans une période cruciale de notre affirmation nationale. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que les impératifs du maintien de l'ordre public, de l'unité et la cohésion nationale et la forme unitaire, démocratique et laïque de la République du Mali sont et restent des lignes rouges pour tous les acteurs des médias, tant nationaux qu'internationaux, sans préjudice des actions judiciaires ou toute autre action de souveraineté qui pourrait être engagée contre les médias qui inciteraient à la haine entre les communautés. Le gouvernement de la République du Mali rappelle. Ok. Awera borawe ni mende. Ko kunumbu ye mercredi. Mali gouvernement ye chariata. Ou ye projet min. E maa min bɛ video tigɛ video kunguruninw tigɛ ka bila i ka page kan video minnu ni mɔgɔ faga ko don min bɛ maaw ja wuli min bɛ ŋaniya juguya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a video yera ko justice bɛ wuli nɔfɛ dɛ ko ka daga ko Mali ye jamana ye ko liberté d'expression k'an ka constitution k'a b'o garanti kosɛbɛ bɛɛ ye ko mɛ ko mulubaliya k'i sigi arajo la ka t'i sigi debaw la manamana kanfɔ la Isa Kahujumu ninnu ni Kilima ninnu ani wulutigi ninnu ko wagati min na sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la ka taa manamana kan ta ka hɛni don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔsiw dɔgɔya ka sɔrɔsiw bɛ fɔrɔn na i fa tɛ fɔrɔn na i ba tɛ fɔrɔn na i somɔgɔ tɛ fɔrɔn na minnu den bɛ fɔrɔn na ka dusu bɔ olu kɔnɔ olu dɔgɔya k'a fɔ nin kɛra ta jari su bɛ yan fɛ a fɔra ko yanfɛla minɛ la a fɔra ko yanfɛla bɛ ta donna ɲɔnɔ na ta donna Bangumana la ko nin y'o ko bannen ko n'u ye cɛ o cɛ tɛgɛ t'a la parce que nin transition in tɛ perese mɔgɔ si ma nin transition in filɛ o tɛ perese mɔgɔ ma ninnu b'u jɔ de bɛɛ k'i ta kɛ dɔɔni dɔɔni ninnu b'a to yen bɛɛ k'i ta kɛ dɔɔni dɔɔni n'i y'i ta kɛ ninnu tɛ perese bilahi mɔgɔw bɛ dimi u kɔrɔ wagati min na mais u ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la
mais u b'a bɛɛ la Guinéenw ka fɔ ten u b'a bɛɛ la tɔn kelen kelen ko k'i sigi arajo la k'an ka turubuw démoraliser k'a fɔ yanfɛla minɛna munna Asimu tɛ taa karisa tɛ taa sɔrɔsiw bɛ tan i fa tɛ sɔrɔsi ye ba tɛ sɔrɔsi ye i da donkun t'a la i da y'i ka sécurité de sɔrɔsiw impôt bɛ kɛ k'u sara o de kama u ser'i ma wa ko n'u ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta n'u ye mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ ta ka t'i jɔ i ka wari ni miɛtini nɔfɛ nafoloni nɔfɛ ni gouvernement y'a fɔ anw b'a fɔ dɛ ko n'u y'i tɛgɛ ta ko e ka diɲɛlatigɛ kɔni e ka diɲɛlatigɛw banna négociation t'a la dɛ yafa deli ninnu ni fɛngɛw t'a la dɛ dabarabaya la n'an bilara mɛ n'an donna kaso la ka ban an kunsigi ferekelen an bɛ kasi de yafa deli Abudu Ɲangi ta yan fɛ karisa Yarigo y'a bila wolo yan fɛ a ye taa yafa deli n ye lɛtiri bɔ k'u ka yafa ma ko n tɛ sigi n'an nana sa an m'an sigi dabaya de la i b'a fɔ a ye ala kamalenkɔrɔ ka kɛ kamalenkɔrɔ ye sa cɛ ka kɛ cɛ ye o de ka di ne ye n'i ye kamalenkɔrɔ kasikan mɛn sɛngɛmu gansan na a ma se tribunal la fɔlɔ bilahi i bɛ masaya sigi ala ma sɛngɛmu a ma polisi muso bolo dɛ a ma se tribunal la fɔlɔ n'i y'a kasikan mɛn mais n'u ye dabaya la jamana in kɔnɔ a ye bɔ mɔgɔ wali na sa n'u ye dabaya la i dabali de bɛ baw la o tɛ problème ye Mali gouvernement de ye nin bɔ nin degré ye nin taara tulo bɛɛ y'a mɛn dɛ nin tɛ fɔ siɲɛ fila an m'an jɔ sa komi ko in tɔw b'a kɛ cogo min Mali bɛ jama Mali gɛn c'est à dire diyagoya don obligé Mali c'est à dire a tant que i bɛ Mali kɔnɔ diyagoya i b'an ka militaires défendre n'i y'an ka militaires lagosi ka kata i bɛ minɛ i bɛ k'a kɔnɔ de parce que nin militaires ninnu mana ka taa boîte la taga paceke ninnu ka fali pupa ninnu ni fɛnw wele nin militaires ninnu t'o ye dɛ militaires ninnu ye muru mɛn basiw de kan na parce que IBK de y'an bila IBK parce que IBK ka fanga ni ala bɛ fɛ ka fanga barika ban sɛbɛkɛla ne danni bɛ sɛbɛ de kɛ i nana ka ne fa ni ka ne ba ni n ka sɛbɛ sira kan ne b'a dɔn ne bɛ sɛbɛ de la ne b'a dɔn ne bɛ baara la ne bɛ sira jɔn ye personne ne tɛ sira mɔgɔ si parce que n'i bɛ baara la mɔgɔw bɛ baara kɛ ta ye a ma se jeliw ka ne fasa da finɛw ka ne fasa daw maliyɛnw yɛrɛ bɛ kɛ ne fɛ ka sɔrɔ o don ni n bɛ sɛbɛ sira kan mais IBK n'i ko IBK ma ko n ko miliyɔn 10 di nin ma nin k'a daminɛ IBK ye bɛɛ dege o la ni sɔrɔsiw ta t'o ye dɛ ni sɔrɔsi ninnu ta t'o ye dɛ i bɛ jamana baara de ou k'i gueule fermer ka taga bɔ an da la nin ye degré bɔlen ne b'a kalaw ye minnu tɛ français mɛn parce que bɛɛ n'i classe don bɛɛ n'i bɛrɛma don dɔw fana bɛ yen ne tɛ français mɛn mais ne fana ka wusa n'olu ye dɔw bɛ yen ne ma kalan ne fana ka wusa n'olu ye ne fana ni n bɛrɛmaw parce que anw filɛ yan n'i nana anw ka plateau kan i bɛ bamanankan de fɔ yan tubabukan ninnu ni anglais ninnu o tɛ fɔ yan i bɛ bamanankan de fɔ yan anw fana b'a lase bamanankan mɛnnaw ma i m'a faamu mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fana b'aw lajɛ olu fana bɛ bamanankan olu b'a farati dɔɔni donc anw b'a lase ka ɲɛ anw ta o de i m'a faamu voilà parce que nin y'o ye k'a fɔ an bɛ bɔ yen problème foyi t'a la sini aw b'aw préparer bɛɛ nin bɛ plateau in sanfɛ yan bɛɛ nin bɛ yan bɛɛ nin de cerveau bɛ yan sini 21h ko assise nationale bɛna kɛ bɛɛ nin b'a da don kuma caman na sini a b'a da don fɛn caman na ani katigaw bɔli min kɛra ko min kɛra kati bɛɛ nin ye jama wele mɔgɔw bɔra parce que seule personne les jeunes n'o ye yɛrɛ wolo déboirampare olu de bɛ se ka mɔgɔw labɔ Mali la bi ni min ye den ye ta n bɛna n tɛ perese o ma fɔlɔ mɛ wulutigi n kɔnɔ dɛ n bɛ nin fɛn ka fɔlɔ n bɛna parce que n bɛ ne kama sisan o tɛ diɲɛ yɛrɛ parce que mɔgɔw bɛ ne wele ko ne k'i to yen a donna ta bɔra ne b'e to yen ne yɛrɛ tun y'a fɔ ko n y'i to yen ne de b'e to yen mɔgɔ baden bɛ ne wele non tɛmɛ wulutigi k'a donna ta bɔra ne t'a to yen n b'a to yen ko mun kɛra ne yɛrɛ tun y'a fɔ hali n ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ ko n k'i mais n tɛ se n'i y'i lajɛ quoi n tɛ se k'i to yen ni ne y'e lajɛ ne t'e to yen parce que ni ne y'e to yen e yiri mana kɔgɔ e yiri de tɛ kɔgɔ ne ɲɛna yan parce que ne b'i jolo kari ka jigin de i m'a faamu n b'i jolo de kari ka jigin parce que i yiri de tɛ bange ne ɲɛna yan fo k'i sa ne b'i to yen e bɛ 10 dɔn ne bɛ 100 dɔn e ye Lafiyabuguka ye ne ye Jikɔrɔnika ye anw sigilen don bada de la ni ne ma jɛn n'a ye fo k'i sa i t'i ko baji la fo n'i taara côté dɔ in fɛ mais Jikɔrɔni n'i ko k'i bɛna jigin nɔ fo k'i sa kulu funteni b'i faga Lafiyabugu côté la Lafiyabugu tɔw yɛrɛ bɛ fɛn e bɛ kuluda de la yen nɔ kulu funteni b'i faga i m'i fin cogo ye ni video kɛ in kun tɛ de e kun ma kɛ video mani ye e kun bɛ yɛlɛ kulu in na e kun bɛ kɛ gɔn ye yen nɔ ne b'e to yen
ni san pɛrɛn kulu funteni bɛ ka ji hɛrɛ de bɛ ne ka bada la ne bɛ bada de la jikɔrɔ e yɛrɛ ma mɛn ko jikɔrɔni ne bɛ bada de la ji hɛrɛ bɛ ka e cerveau ni ne cerveau ye kelen kulu funteni bɛ ka juin sisi bɛ ka n bɛ na problème foyi t'a la n bɛ na n balimaw an ye fasoden ɲumanw ni fasoden juguw an y'u dɔn dɔɔni parce que Umaru Marigo min n'an dalen kun don ale la kosɛbɛ o Umaru Marigo bɛ ka kɛwale dɔ kɛ kɛwale min b'anw dabaliya ban tellement an kun dalen don Umaru Marigo la Umaru Marigo min maliyɛnw kun dalen don a la jeunes kun dalen don a la Umaru Marigo y'a yira anw na ko cɛ k'ale ka kuleba in bɛɛ kun ye nafoloko ye ko jamana ko tɛ dɛ bilahi k'ale ka kuleba in nin bɛɛ kun ye nafoloko ye jamana ko tɛ depuis bandaw ne kun t'a dɔn min bɛ Umaru Marigo ni bandaw cɛ dɛ politique mɔgɔ filɛ o de kama n'u ko n go kana daw la min bɛ Umaru Marigo ni bandaw cɛ anw t'a dɔn bandaw y'a sigi yan ka taa maa si ma Umaru Marigo ye conférence la mɔgɔ si ma kumakan mɛn layidu dɔ kun b'u cɛ bandaw talen sɔrɔsi ninnu nalen ani Choguel nalen ala ka Choguel ni maliyɛnw ka Choguel i bɛ dɔw de fana sigilen Choguel ye populiste ye Choguel ye nin ye populini don Choguel ye nin ye mouchoir don Choguel ye nin ye serviette don i fa ye mun kɛ aw minnu b'o fɔ aw fa ye mun kɛ jamana in kɔnɔ Choguel ye den kɔni ani anw m'an disi gosi k'a dɔn ko Choguel ye fɛn dɔ ye mais aw somɔgɔw ye mun kɛ aw somɔgɔw ye min kɛ aw y'o fɔ an ɲɛna kɛ Choguel ye populiste ye i ye kuma min bɛ bɔ a da n'a bɛ baara min na aw tɛna fɔ an ye ko son don dɛ o ko e ma ye ko Choguel ye miliyari 100 miliyɔn 100 k'o tununa Choguel ka yɔrɔ la kuma bilara dɛ parce que Bubu ta o miliyari Bubu kɔni e bɛ sa tunga na de e ye Bubu e bɛ ta kɛ tagali de ye sa miliyari sun debi ni cɛnin nana ne bɛ ni cɛnin nalen a n'a damusɔli ni Bubu ye debi ne ye Bubu ni nalen ne ye nin vɛsini ka di nin ye guloguniw ka da ye a bɛ taa gulogu k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnamani ye ko kuma man d'ale ye k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye fugari son ka minɛ sonyɛli la ka boli e tɛ son ye boli kun maa tɛ baga mɔgɔ ma ministre juge minnu b'anw kunna olu ye juge hɔrɔn de bilahi juge foyi tɛ Mali la ko juge min bɛ bi mɔgɔ kan ne ye juge min ye ka bi mɔgɔ kan c'est que o ka fɛn i bɛ taa sɔrɔ o ka diplôme sanna sinon juge minnu filɛ nin ye ninnu tɛ bi mɔgɔ kan ten ninnu b'a sɛgɛsɛgɛ ka na preuve par preuve ninnu bɛ na o de la i m'a faamu dalu contre dalu Momo ka fɔ ten dalu contre dalu ninnu bɛ na n'o de ye Sema Kema e bolila Cɛma o bolila cɛ tɔgɔ Ze o bolila aw bɛɛ bolila Karimu Keyita b'a kun aw tɛ son ye aw boli kun Bube kɔni ye cɛ ye hali n'a datuguna a faso la mais ale ma boli dɛ aw tɛ son ye aw boli kun k'an ka miliyariw suɲɛ aw bɛ se ka kɛ miliyardɛri y'aw ɲɛna o taara anw ye dangadenw de ye aw tɛ commerçant ye aw tɛ foyi ye commerçant ka kɛ waritigi miliyardɛri ye opérateur économique ka kɛ miliyardɛri ye politique mɔgɔ miliyardɛri i bɛ Faransi ci ka ban miliyari ye kun politique la yan o bɛ kɛ cogo di e ye jɔn ye yanni i kana politique la i n'i ka miliyari mais ka kɛ député ye ka kɛ ministre ye ka miliyari sɔrɔ e b'o sɔrɔ cogo di Bubu problème foyi t'a la miliyari minnu b'i bolo bilahi wari in bɛ bɔ k'a fɔ fɔlɔ la k'aw tun bɛ maliyɛnw ta dun k'u sigi o tɛ dɛ anw ye ko in bila an ko justice de ka justice sankɔrɔta n'i y'a ye anw jamana kɔnɔdenw bɛ wuli don min na ko wa ko f'a k'an ka wari labɔ c'est que juge de ma jɔ a jɔyɔrɔ la mais an ɲɛ b'a la justice bɛ sira min kan alihamudulilayi mais nafolo in bɛ labɔ maliyɛnw depuis bandaw sigira ka wuli kalo 9 o kalo 8 de an ma Umaru Marigo ye ka kuma bandaw wuli semaine kelen Umaru Marigo bɔra ka tabale gosi bandaw kɛra tan n terikɛ don bandaw yɛrɛ a ma ne ka telefɔni ta a y'a kata donna tan ninnu hakili la k'anw b'an da ka sinɔgɔ de ninnu hakili la k'anw tɛ ko de kalama dugukolo sanfɛ k'an ka taa asisi la ne fɛ n ko maliden ɲuman maliyɛnden ɲuman n ko mɔgɔ min don politique mɔgɔ nin na Umaru Marigo don mɔgɔ min kan ka bɔ ka kɛlɛ kɛ maliyɛnw nɔfɛ ka kɛlɛ kɛ maliyɛn bɛɛ k'i jɔ a kɔfɛ ko nafolo min bɛ di Mali partout ma ko k'a nafolo tigɛ nafolo min bɛ di Mali partout ma ko k'a tigɛ ka bɔ yen ko parce que ko nafolo fu de don k'a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw kɔ kan de jaa n'i ye nafolo tigɛ jaw sigilen don ko dɔ kunna nafolo tigɛ min kɛ Umaru Marigo ko k'ale tɛ taa asisi la
Omar Margo itara imata sugale mi fa odunde awga parti juli malien mo juli afra ko malien de gata parti ma wole de awga parti taraw aw ko ngode do bulu aw matawo aw ko ngode do bulu malien de wole la parti ma wole malien de wole la sugale ko ngolo be barake de sugale o de foko malien de wole no parti wole lente fo Omar Margo ko kalibe plenty ke Mali kama ane bana Omar Margo de kalibe plenty de la do ayala do wa aba kede kalibo ke Mali kama e kama ne kama ko parce que ko li durale do war do la ko wari ko taga doli ma masa ngo ni jamana jola blakana obe chie fen fen me kuli me jamana fe ba be nyela me jamana fe ba kata iba be nyela kilin amori keneza Musa Mara yoro debi ala ya lidda debi ala ya Musa Mara da ale bita jiya wororo pour que nga mogo yo no fe sugo la du atara ko do sugo kono kata mogo la sigi kata Gabon sugo kono kata Congo sugo kono kata Congo Kinshasa baraza ni be sugo ke jugorani sugo gonta billahi jugorani sugo mogo be bado ale ga campagne ga ora sugo la ntete la Musa Mara mbe fenga de la no Margo Malien ni be tige politique mogo la tiga la de kana so politique mogo e Canada la de nteriga bolina Canada politique mogo la de Omar Margo de go kay plainte do Malien bekama parce que ni plainte do gouvernement kama ya do Malien bekama ko fo na folo mbe do olima kalo nteriga ni ngule sabana na sambi bloqué ngule dorangi bloqué frafo ni fly sabana na dozena tu vois non Omar Margo de go ko fo OK problème ta là ne de ne ga téléphone ça ou ni diagoya de appel ta répond e no fore na sisa e mané donc ten na folo la se mo ma ibna toro gansan ten na folo ni na folo tu ye mo wole o be fam e fene wa commerçant wi wole fenga wi wole e fene na dromedia te dromedia ibna toro kuma mula Omar Margo de ko ale Omar Margo ko jamana Mali kay plainte do kama ha e me commentaire la e bala ne bala be de bala kay plainte do kama ka daka ale Omar Margo ko li jera wa na folo jume en nebe impombo Mali ngara gato di en nebe impombo o impo ko ta ko kla oliga partout no nyonche e fate parti la e fabita sigi samara gengena e babita sigi nyugu feri la o do mbeta voyage la oliga impo warni de o de betla Omar Margo nunu ni Musa Mara nunu ni fengo che e tala o te barala kolonjeba Omar Margo gara kolonjeba debite sanjoli ay sancha mangala de mais ali furazi kele amasega si o kera anyo beya furazi ndengele amasega si mais Omar Margo baka na folota abaga na folota edu baga kay radio somba bula temo ko shibulu Mali kono Omar Margo de go kabe plenty ke an kama Omar Margo ane yen jigitike de Margo yaun jigitike de no yaun jigitike parce que Omar Margo nous coulera autant de ATT des trucs comme ça dont doni betaka douda ninko ni me amena de mo misela dima nous coulera doni me duma doni minay wulu tigi ay Omar Margo ndela parce que ale Omar Margo ndego be nyawa fe folo abora uliga parce que Mali yere la ni me fe ka do ka ge révolutionnaire ibta do Omar Margo a parti de la ja Mali gote ni Mali jolaw nana dungudu ibe Mali munu me Mali fe munu me jamana fe ibo mo nyela ja Mali gote ja na folo ko dum asima ala ka barika do la de ou presser do chogomina tellement que angata élection ne akila Omar Margo be mifo Omar Margo be kele modèle mge ka jidi mo ni koy meta ne fe Omar Margo na fo jongo ala on ye politique mo yi Mali politique mo ne tikera wala ame suguba jeni be fo suguba commerçant jeni be amba bela jele fo a moto ferelaw a fini ferelaw da bazin ferelaw ka be fo suguba kono ani dabanani mo be ama nyina ko ama nyina ko kuma on fa bana Mali ma suno gumba fo woro do ma ko legi mun gorola
ani chefere woro an baw fo de ani chokoroba wa woro fere woro enta do yele mana sawa o ma yele mawa an baw fo parce que Mali suguba mo no be bara la kosobe Mali politique mo be tiyo la woro mina ko jamana den jugudu faso den jugudu iba don kaddo ko tellement ngi foga jien wuli ala kana politicien kanu no ne dusukuna amay ni be traité do Mali politique mo u ya be yarawna France bora ka Malien ben ni ya donc awe politique mo jo bole ka déclaration ge mais Mali ni fenga ga Mali ni France ga kula wallahi ya politique mo be da do la ani do be France fe do be Mali fe mais be da do la transition mo ta chogo mina ne gla woni politique mo lan kolo nunu mo lan kolo horon kolo so mo jeli minaw ne fe nunu mina fo alhamdulillah nunu ba ta chogo mina anga sansu duma ka sanduru duma ka sangoro duma on desera mina pour que nunu ake on politique mo on échouera ndesera o fana e chaba gore ado de mais chien kaubi ka buguri wulaw tona ali bi jongo ala te bo da kono kauda kaubo kaubi kantike ka buguri da tona jongo ala ma bo da kono ni be tige mo wala Mali politique mo do Umar Margo ere ne ere to tiga bela parce que ne fait woni ko modeli Umar Margo amba da zana amba da no ega parti ere to parti ndo de aga parti bo Umar Margo fena ga parti Umar Margo fena ga parti ni arasa ga to en be keu c'est mo choalen te parti na ale fena ga parti mo choalen to law afena ga ke gune fere da manje fere la nunu zeren fere la nunu o fento sugala suguru wa fo sugala wa mundi o kala tigala no afena bitoli no fe gore ga parti fatem e may muso mbaga aga parti la fagara debité o muso me safna ndegla abdolu sigilen soro abda soro Margo bada te mo soro bo mo de ali je jiewle mo kile aga parti o go sadi mangono firla nuni zaban firla nuni fenga nunu ani chef firla no abdolu cheka aga parti kon la fa ni ali aga parti mo go sigile billahi do be bo furgo no doro gunu sigi irona tema shwale kele ala abdolu le goshisa kuli goshisa Umar Margo de ko kale da planté ga ayin jigla tege nkoroge dunde fo etanchere mais jamana ko la tolérance est zéro ne fene no fo nga onte to nyini na ya onte to nyina onte jam nyini ma onte mo musala nga jamana ko la de maligo ina tolérance est zéro ima famu ka be planté do ankama mais nunu kelengele shima bo ga fo yene ko jongo ala Mali ba ta tabolo mina sisa aw ni san pereche ay président do foyene nunga kalo saba kalo nani uyemi go président do de la kana Mali la modo geta Clément ka wona on to fo Musa Clément ka wona on to fo atete Alpha Clé bo kara soranga do mais voilà atete Clé avec mo wa pia bois Clé go nita o anyo keleke go gwe donc bois Clé la ay président do fo na nunu mi kalo saba ko président misera ka mais personne au présenter Kalos kunidi ute finigola ute mobiligola sadu we kashi unyeji de la anga jamana minelenu Musa Mara de yala la Musa Mara no ngo sadi ayaw sigidro na we Mali politicien naje ibi sigidro mo gomu ne afi ngo politique kalanti politique jatemine nda kadine baraka nda baraka bu politique jatemine drone ayaw sigaw Mali politicien naje nawla de drone bisala son direct kadoko nunu te jamana kanuna nu faso de jugu miri baludi nunu jamana den jugu di dani ko manu yede alla kana ne ko jawe parce que o hypocrite anete do alla ne go de wanga jamana bana e sadi de bika sadi ba fakale ta plainte ko way ko war de beddi ko oliga wari e Umar Margo e am dogade e ga wari sadi asimu de noy ni bey fem beni alla che fem Mali kono asimu abe noy mana ko ba gen transition no e no dunde mamadi minke ka constitution déçu ka constitution boy ka ga loi isigile sari dongo de be degré do bo
i bɛ degré dɔ bɔ ni min ye den ye o ka ta kabila ye Mamadi ye min kɛ Guinée i b'o de ɲɔgɔnna kɛ ka constitution bɔ yen pewu fɛn o fɛn taara Mali kɔnɔ constitution i b'a bɛɛ bɔ yen don o don i bɛ degré dɔ bɔ e t'a la Mamadi Guinée ale de ye général 44 a y'a bɛɛ arrêté ka bɔ yen a y'u bɛɛ bila chômage la o yɛrɛ b'a fɔ cogo di putain chômage non o tɛ sa chômage tɛ sa dɔɔni sa ala chômage non n'i ye baara bila cogo non k'i bɔ baara la cogo dɔ la u b'a fɔ ma cogo di français la chômage non chômage o ye après n'i bɔra chômage la i bɛ baara daminɛ o tɛ ni e tɛ baara yɛrɛ de kɛ o fɛn in tɔgɔ sa putain de merde n'a b'a dɔw fɔ bamanankan na de a fɛn in tɔgɔ dɔw ka sɛbɛn ta dɛ a ye général 40 ani dɔɔni a y'u bɛɛ bila fɛn dɔ la yen nɔ et à la putain de merde fɛn in chômage merci beaucoup retraite a y'u bɛɛ bila retraite la général 40 ni dɔɔni a y'a bɛɛ bila retraite la Sokuba min ye transition kɛ dɛ 2009 dɛ a y'a bɛɛ bila retraite la direct Asimu n'i y'a ye mana kama ka caya ka tila ka signer Alpha Condé ka mɔgɔw ko sadi oli k'oli gɛn yɛrɛ de général 40 ani naani a y'a bɛɛ gɛn o don na Mamadi e ma coup d'état kun ye i kun b'o ɲɔgɔnna de kɛ n'i bɛ fɛ transition na i ka lafiya i bɛna fɔlɔ i bɛ constitution suspend k'a bɛɛ bɔ yen ka na i ka sariyaw ye sariya min y'i yɛrɛ hakilina ta i bɛna n'a ye k'i ka juge sigi ka na ni sariya kura ye ne kun ye constitution suspend sisan manamana ko mun b'a kɛ a tɛ kɛ o wa a ma tiɲɛ dɛ hali sisan i bɛ se ka constitution i b'a suspend piyan i m'a faamu donc a y'u bɛɛ bila retraite la o généraux ninnu k'u bolo bɔ fɛn bɛɛ la ka da kan u balo bɛ d'u ma u ka so sara wari o b'a nɔ la mais o tɛ baara de kɛ jamana ye bilen o de banna o tɛ baara kɛ jamana ye i m'a faamu donc i b'o ɲɔgɔnna de kɛ n'i ye Umaru Mariko dɔrɔn ye kuma la politique mɔgɔw k'u ka wariw n'u ka fɛngɛw ala kabako don dɛ mais an bɛ bɔ yen an bɛ bɔ Umaru Mariko la parce que vidéo bɛ ka taa vidéo tɛna tɛmɛ 1 heure kan parce que sini de ye dossier yɛrɛ sini an b'a dayɛlɛ yan bain de cerveau an b'a dayɛlɛ yan sini bain de cerveau an b'a dayɛlɛ yan i m'a faamu i m'a faamuya donc a y'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen donc Umaru Mariko i y'anw jigila tigɛ billahi y'anw jigila tigɛ maliyɛn denw dalen don i la kojugu anw fɛ faso kanu bɛ bain de cerveau la faso min kanu bɛ bain de cerveau bɛ cogo min na n ko Umaru Mariko bɛ ten e fɔ Umaru Mariko yɛrɛ ka na disi da diyagoya ka disi da diyagoya ni fin ko ale Umaru Mariko k'ale bɛ plainte kɛ Mali kama ko parce que ko ni politique mɔgɔw ka wari jaw mɛna nka dɛ Umaru Mariko b'a ko dɔw ye zo ye dɔw bɛ ta ja ni wari bɛ ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ ma fɛn fɔ aw ɲɛna aw mɛna nka dɛ an bɛ bɔ yen an bɛ na ministre de la jumɛn Musa Agi ministre de la jeunesse an bɛ na san ye vidéo dɔw ye a tɛ i n'a fɔ an bɛ mɔgɔ contrôle an tɛ mɔgɔ contrôle la parce que Haidara filɛ ne tɛ Haidara contrôle la ala kana don a contrôle la parce que ne y'o fɔ yan mais ni sariya nana an bɛ sariya tigɛ a ɲuman na ni y'a san joli ye Haidara ka mawuludu a bɛ kɛ comment 26 mars la san joli ɲana kana se wulutigi ma fɔlɔ Haidara ka mawuludu bɛ kɛ 26 mars la bɛɛ b'o kalama a bɛɛ bɛ mawuludu kɛ ka ɲɛ mais ɲinan ta ko sadi b'a ka dilan sadi ma ban fɔlɔ dɛ an y'a image ye sadi ma ban i m'a faamu ministre de la jeunesse aw de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ka kɛlɛ wuli jamana kɔnɔ parce que Mali balontanna dɔw bɛ yen u dɛsɛra ka balontan kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu dɛsɛra k'u ka concert k'a kɔnɔ ko Haidara ka mawuludu bɛ yen ko terrain banbali k'aw y'a di Haidara ma problème foyi t'o la Haidara kɔni tiɲɛ la a tɛ taa ta ten gratuit la a b'a ta nafolo o amisari mɔgɔw b'u ka nafolo de sara terrain bɛ d'u ma terrain tɛ di mɔgɔ si ma gratuit Mali terrain bɛɛ a bɛɛ bɛ loué de ministre de la jeunesse cɛ in ko Musa Agi Musa Agi ni Haidara tilara Haidara ka mawuludu banna n terikɛ mɔgɔ tɛ concert kɛla tɛ yen k'o bɛ jɛ dɛ an k'o fɔ depuis sisan parce que jamana in tɛ mɔgɔ si kelen ta ye concert kɛla fɛnɛ tɛ yen bilen ni i b'a wari bɛ fɛ ka concert kɛ
iba wani nga concert annulé concert kala te ko be jede ambo fo ñoy balontana te ko fene be jede parce que jamana ni be de tay ma shimo musani mo shi mo be beta ka warde sara balontana be dese wa balontana be ta tan jamana wara dika balontana dese wa balontana ko way ko sadi mabba o ni sadi mabba aya labambali tuta ne dara ga mawludu ge mo shi te danga de ay dara be impo sara on yara ba sara aba sara iba wan ma sara ay dara be impo sara to abtena fo ne be ay dara contrôle ta contrôle aydara ko dere men ni ministre ko di ni tay dara daga pa ni ministre di parce que ne afo yango aydara yang fay ne ga fo itna sa aydara ma netna kuma aydara ko la men ni ministre ga woro de ka jefo ima famu nga garni do re bolendu mais abenye ni bayira ko kura do ba bla kare ne kura ima famu ni tay dara ko ni te foyi ni do bu jogo dani me aydara ne tay dara no fede ne o fongo mali karamo ko fuyi nete mali karamo munu temena ka ba o temena mais gan sigo karamo ya dunta ya bota ala kan kishoma ima famu karamo ya dunta ya bota ala kan kishoma de halni karamo ya fo an flan karamo mais an fa karamo nu on no di teblinde mais ministre de la jeunesse Musa Agi Maiga ode chain to de Musa Agi Maiga o Musa Agi Maiga parce que o yeminge on ya fo ya giga bara choko kai mais yemike kata marché fengo di o ni goro de ka bana iga bo ka fo mo iga terrain bla demisanu ngatu ka concert ge parce que terrain jogu yanko ne ballon tanta kono atuna se ka tuti demisanu bu ka concert ge terge bloguera voilà demisanu bu ka concert ge o ballon tan fo ne bu ka ballon ta ko woro fi ga bla parce que mo chamo ba kuma musalaga on nous flé on te kuma musalaga on ba fo direct la on ta musalaga on te kuma musala on va faire direct là parce que on a taté mo ko on te to yinna ima famu to yinna de be kuma do ke me otawni on va faire direct là o ne dara ga mawludu bana ala ga mawludu nyuma ba o iga te nabla te fo mo ko blinga fo ko tere ma ya do na ta bora ko kuma te fo la de voilà ko fu yo gabla mali on mesi ngani video ga iner soro amna se wulu tigima ambe do wulu tigila ga video fitini bo de gor tigi gabla sunane mo ta ga video to la parce que ni adamaden barika bana diɲɛ kɔnɔ ka ban barika bana bɛɛ ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ cɛ o cɛ n'i ko don o don k'i bɛ jama labɔ ko jama bɛ nɔfɛ aw wulutigi bɛ wuli a b'a ɲin bari la a y'a ɲin bari bɛɛ la a ye bɛɛ ta lajɛ a ye ibusi ta lajɛ ka kawujumu ta lajɛ ka a tɔgɔ kilima ta lajɛ a ye digo ta lajɛ ani jɔn a ye bɛɛ ta lajɛ a ye ne ta lajɛ a b'a dɔn midi pas midi à 14h n'a ko k'a da baara ka bon bilahi ne ta ka jugu n'a ta ye n'a ko k'a ɲɔgɔnna balawu den tɛ yen ne ka balawu ka jugu n'a ta ye fɛn bɛɛ ni ala cɛ a nana yan faransi yan depuis mali la fɔlɔ a bɛ ka ne kɔrɔmatigɛ a nana faransi yan ka na yira a ka wulu la yan ko wa ko danni bɛ taa donna ta n bɔra n ye fila gosi a ku kɔrɔ a nana faransi yan a wɔsilen a fɛn bɛɛ danni n ye fila don a ku kɔrɔ n'a y'a kɛ midi mɛ bɔ n bɛ fila don a ku kɔrɔ e ka mɔgɔw minnu bɛ faransi yan olu ka ca ni ne ye dɛ o den barika banaw ma se ne la o sango e yɔrɔ e kɔni e tɛna na se ne la e ɲɔgɔnna den barika bannen ɲɔgɔn e kɔni tɛna na se ne la ala ye maa min barika ban n b'a d'i ma dɔrɔmɛ la yanni sini cɛ ne b'a d'i ma a tɛ gɛlɛya yɛrɛ bilahi a tɛ gɛlɛya a ka nɔgɔn ne bolo kojugu i bɛ se min na ne bɛ se o de la i bɛ se kalabanciya min na bɛɛ bɛ sa la yan nɔ n'i ko k'i ɲɔgɔnna kalabanci tɛ yen bɛɛ bɛ sa la yan i bɛ se fɛn o fɛn na i ka ne ko k'i ka asidiya min b'i la wa ne de y'a f'i ɲɛna i fili sa cogo de la tan i m'a ye taa yɔrɔ yɛrɛ t'i la bilen i bɛ kule cogo min na i bɛ kule sisan i ye bɛɛ ka kɔgɔ nɛnɛ i kɔni b'a dɔn maa min b'e to yen e b'a dɔn e tɛ e bitiginin fa e b'a dɔn bɛɛ ni tɛna e to yen e yɛrɛ b'o dɔn tigitigi e b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli e t'a fɔ ko bɛɛ ni manko ko k'a b'e to yen e yɛrɛ b'o dɔn bɛɛ ni de cerveau i t'a dɔn ala y'e ta tiɲɛ ala y'i ta tiɲɛ sa wulutigi y'i ta tiɲɛ na dɛ arasiba cɛ ala y'i ta tiɲɛ k'i kunnangoya dugukolo sanfɛ n'o f'i ye nk'i kunna de man di ala y'i kunnangoya ni kunnangoya tɛ fila ye ala ye dɔ d'i ma k'a yirila ala b'a ka yirila don o don de cɛni o fɔ k'i fasa i sen kan n'o ko e tɛ to ka t'i pese k'i yɛrɛ lajɛ dɛ i ji bɛɛ bɛ ka sama t'i yɛrɛ pese dɔɔni ba ye
ben de cerveau ni jeune dalen do la Mali kono Mali koka ni malien dalen do la Mali kono Mali koka mais ala ben de cerveau ala ka ben ni mawa ben ni katika wa ben o ben de cerveau mi be no fe o mi be no fe ni wani ba mo do ya na ba fa ko fa do ndo ni do ma ngo ala ye ta chien de ko do jate mi ne la san ne dani aka gelene han ne do ni aka gelene kan siga kuma do ni kan ne dusu aka gelene wa ne ka koroni mo aka gelene ka kuma ga amano ma fa te gelene amano mais e bula tumunun de e bi sigide mais ou be tla ka bi min do ila oh ben de cerveau be tinga malila no yo digri la obi faga obi niche ita nyona ke e danga de ere munda boya no kata ko nene laje ere munda boya kata campagne nge buruzonla no fa muna itata ta buruzonla gati yala igata campagne ni fango ke financement te wa financement te no ere fe alibi ni ere ni nga dugugolo sanfɛ ere fe machi te fe ngalama alibi I kongolo datala ere fe toujours bon mo frère souvent ni fa drogula no fi on ni ma jeune bla fe na ma ni jeune ma gi sata e ka fa mo ko tunya mo ko denta to la fle ni ma jeune bla parce que be choco de la jeune dron ne ben ke quoi il va de jeune mo bla soit bibla chemin ma soit bibla faut pas ou là quoi jeune ma inde elle ministre qui va faire tête de la blessa parce que malien il doit tu là parce que comment tu da ben de cerveau mi Niger me kula no fait ne o de foya ben de cerveau ama sra blade ben de cerveau ma sra black legele a wulila France ko kala fobi wa o ben de cerveau ali chini sogoma o mitini bayre dom na gebu ko ga atofla ga bono ira ga ko do mena anga ta folo anga lame abna mi fo ben de cerveau ma mba de gortigi nyani chini che mba de gortigi anga lame amna mi fo ben ma folo ango lame parce que atuna fo ko ne galon dala de